हाय, मेरा नाम है सुनील और आपका फिर से स्वागत है इंडियन जूता वाला में। दोस्तों, मैं आपको आज फिर से ले चलता हूँ चुपके से नाइक के शोरूम में और आपको घुसा देता हूँ नाइक के वेयर हाउस में। तो चलिए एक एक करके आपको शूज दिखाते हैं और कैसे 20% 30% ऑफ देते हैं और आप देखते ही रह जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। No think. Longing is the music of our sphere. The gift of life is never more or less. It starts at any time you like and ends in just a wink. Pass me the lighter, baby.
털털했던 나를 와바뀌게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 세상이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 하자느라고 뭘 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어. 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어. 예뻐져라 예뻐져. 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져. 예뻐져라 예뻐져. 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져. Yes, 지금도 네 모습